توانائی کا لفظ اگرچہ صرف 200 سال سے بھی کم پرانا ہے، مگر اس سے پہلے بھی صدیوں سے بیلوں کی توانائی کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آگ نہ صرف کھانا پکانے کے لیے بلکہ گھروں کو گرم رکھنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی۔ دن کے دوران سورج کی بے پناہ حرارت زمین کو گرمی اور زندہ چیزوں کو توانائی باہم پہنچاتی ہے، فصلوں اور پھلوں کو پکاتی ہے۔ عزیز طلباء، انسان نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ یہ تمام مظاہر ایک ہی چیز کی مختلف اشکال و اقسام ہیں، جس کو اس نے توانائی کا نام دیا۔ توانائی کی تعریف کچھ یوں کی جا سکتی ہے: کسی جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی یا انرجی کہتے ہیں۔ توانائی کی پیمائش کام ہی کی اکائیوں سے کی جاتی ہے، لیکن یہ کام وہ نہیں جو ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے، یا اگر کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کام سے آیا ہے۔ طبیعت کی اصطلاح میں کام ایک مخصوص معنی رکھتی ہے۔ طبیعت کی اصطلاح میں کام اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قوت کسی جسم پر عمل کرے اور اس میں حرکت پیدا کرے۔ مثال کے طور پر یہ کرین بھاری وزن اٹھا رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہی ہے، تو یہ کام کر رہی ہے کیونکہ قوت بھی لگا رہی ہے اور قوت کی سمت میں فاصلہ بھی طے ہو رہا ہے۔ یہ مزدور ایک جگہ پر اینٹیں اٹھا کر کھڑا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے کہ وہ کام کر رہا ہے، مگر طبیعت کے حوالے سے وہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ وہ قوت تو لگا رہا ہے مگر اس قوت کی وجہ سے مزدور متحرک نہیں ہے۔ لیکن اب یہی مزدور اینٹیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ طبیعت کی رو سے یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ قوت بھی لگ رہی ہے اور قوت کی سمت میں فاصلہ بھی طے ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ انجن جو کہ ٹرین کو کھینچ رہا ہے، تو یہ بھی کام کر رہا ہے، کیونکہ انجن قوت لگاتے ہوئے ٹرین کو حرکت میں لا رہا ہے اور ٹرین حرکت کر رہی ہے، اس طرح سے قوت کی سمت میں فاصلہ بھی طے کر رہی ہے۔ عزیز طلباء، ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ طبیعت کی اصطلاح میں کام اور عام فہم زبان میں کام کے معنی مختلف ہیں۔ کام کی تعریف ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں: جب قوت کسی جسم پر عمل کرتی ہے تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ جسم کچھ فاصلہ قوت کی سمت میں طے کرتا ہے۔ اس کو حسابی شکل میں اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے کہ W = F × S۔ یہاں پر W ورک کو ظاہر کرتا ہے، F قوت یعنی فورس کو ظاہر کرتا ہے، اور S قوت کی سمت میں طے کردہ فاصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کام کی پیمائش قوت اور قوت کی سمت میں طے کردہ فاصلے کے حاصل ضرب سے کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ قوت اور طے کردہ فاصلہ دونوں مخالف سمت میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس کھلونے کو دیکھیے، اس کو رسی کی مدد سے کھینچا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کی حرکت کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ قوت رسی کی سمت میں لگ رہی ہے، جبکہ کھلونا ٹیبل کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ یعنی قوت اور طے کردہ فاصلہ دونوں مخالف سمت میں ہیں، لیکن یہ ہمارا سطحی مشاہدہ ہے، اصل صورتحال اس سے مختلف ہے۔ ہم قوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ عمودی ہے یعنی ورٹیکل، اور دوسرا افقی یعنی ہاریزونٹل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل حصوں کے درمیان میں ایک زاویہ یعنی اینگل بنتا ہے، جس کو تھیٹا کا نام دیا گیا ہے۔
यहाँ पर फोर्स को हमने F से जाहिर किया है। काम की मिकदार मालूम करने के लिए फोर्स का वो हिस्सा लिया जाता है जो हरकत की सिमत में हो। यहाँ पर फोर्स का हिस्सा हॉरिजॉन्टल यानी AB हरकत की सिमत में है। आइए अब AB को मालूम करते हैं। आप देखिए कि अगर पॉइंट C से एक लाइन खींची जाए तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इसकी मदद से हम AB को निकाल सकते हैं कि AB डिवाइडेड बाय AC कायदा डिवाइडेड बाय वितर के बराबर होता है, जो कि cos थीटा के बराबर है। अब AC F के बराबर है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB डिवाइडेड बाय F cos थीटा के बराबर है, या AB इज इक्वल टू F cos थीटा। अब हम W यानी वर्क को इस तरीके से लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू F cos थीटा क्रॉस S। इंटरनेशनल सिस्टम में काम की इकाई जाउल है, जिसको J से जाहिर किया जाता है। जाउल की तारीफ कुछ यूँ होगी, अगर एक न्यूटन फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे और इस दौरान में वो जिस्म 1 मीटर का फासला तय करे, तो ये कहा जाएगा कि 1 जाउल काम हुआ है। अजीज तलबा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, तवानाई की इकाई वही है जो काम की इकाई है, यानी तवानाई की इकाई भी जाउल ही होगी। तवानाई की बड़ी मिकदारों के लिए किलो जाउल और मेगा जाउल इस्तेमाल किया जाता है। किलो जाउल 10 टू द पावर 3 और मेगा जाउल 10 टू द पावर 6 जाउल के बराबर है। तवानाई हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, जिसका हम रोज़मर्रा मुशाहिदा करते रहते हैं। जिस तरीके से अगर इस बल्ब को एक तार के ज़रिए इस सेल से जोड़ दिया जाए तो ये रोशन हो जाता है। अगर तार को सेल से अलहदा कर दें तो ये बुझ जाता है। इस बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बल्ब खुद ब खुद रोशन नहीं हो जाता जब तक इसको सेल के ज़रिए से तवानाई हासिल ना हो जाए। सेल से मिलने वाली इस तवानाई को बरकी तवानाई या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ चीज़ें जैसे टीवी, रेडियो, इस्त्री सब बरकी तवानाई की वजह से चलती हैं। अजीज़ तलबा, तवानाई की दूसरी इकसाम भी किसी न किसी हवाले से हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती रहती हैं। तवानाई ज़्यादातर 6 तरीक़ों से हासिल की जाती है, जैसे मैकानी तवानाई यानी मैकेनिकल एनर्जी, हरारती तवानाई यानी हीट एनर्जी, बरकी तवानाई यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी, न्यूक्लियाई तवानाई यानी न्यूक्लियर एनर्जी और कीमियाई तवानाई यानी केमिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की 2 इकसाम हैं, एक हरकी तवानाई यानी किनेटिक एनर्जी और मख्फी तवानाई यानी पोटेंशियल एनर्जी। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी का तेज़ धारा अपनी हरकत की वजह से पत्थरों, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों और अपनी राह में आने वाली दूसरी अशिया को लंबे फासले तक खींच कर ले जाता है। ऐसा किस लिए होता है? अगर आप गौर करें तो इसका जवाब बहुत आसान है। चूँकि पानी तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रहा होता है, इसलिए अपनी राह में आने वाली किसी भी चीज़ पर कुव्वत लगाता है और उसमें हरकत पैदा करता है। यानी इस बात को हम दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि हरकत करता हुआ पानी काम करने की सलाहियत रखता है। हरकत की वजह से काम करने की इस सलाहियत को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसी तरह जब हवा चलती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विंड मिल यानी हवा से चलने वाली चक्की का पंखा घूमता है
اور اس طرح ونڈ مل چلائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب پوٹینشیل انرجی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چابی والے کھلونے آج کل ہر ایک کے گھر میں ہوتے ہیں۔ جب اس کھلونے کو چابی دی جاتی ہے تو اس کا اسپرنگ وائنڈ ہوتا ہے اور چابی دینے کے عمل سے ہم جو اس پر کام کرتے ہیں وہ پوٹینشیل انرجی کی صورت میں اس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب یہ اسپرنگ انوائنڈ ہوتا ہے تو یہ گاڑی کے پہیے چلانے کا کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو اس کو اٹھانے میں جو کام ہوتا ہے وہ اس پتھر کے اندر پوٹینشیل انرجی کی صورت میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس پتھر کو گرایا جائے تو یہ پوٹینشیل انرجی کینیٹک انرجی میں تبدیل ہوتی ہے اور کیل پر کام کر کے اس کو لکڑی میں ٹھوک دیتی ہے۔ آئیے اب حرارتی توانائی یعنی ہیٹ انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مادہ یعنی میٹر ایٹمز اور مالیکیول سے مل کر بنتا ہے۔ میٹر چاہے جس شکل میں بھی ہو یعنی سالڈ، لیکوڈ یا گیس میں، اس کے مالیکیولز مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں۔ اس حرکت کی بنا پر ان کے اندر ایک کینیٹک انرجی موجود ہوتی ہے۔ جب کسی جسم کو گرم کیا جائے تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ اس درجہ حرارت بڑھنے کی نسبت سے اس کی ہیٹ انرجی بڑھتی ہے اور اس کے مالیکیولز کی کینیٹک انرجی بڑھنے کا باعث بنتی ہے۔ برقی توانائی کو عام طور پر بجلی کہتے ہیں۔ اس توانائی کا استعمال بہت آسان ہے۔ ایک بٹن دبا کر ہم بڑی سے بڑی مشین کو چلا سکتے ہیں۔ بجلی بنانے کے لیے مختلف توانائیوں کو برقی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں برقی توانائی پانی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو منگلا ڈیم لیے چلتے ہیں جہاں پر بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے۔ دینا شہر سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر منگلے کا قلعہ واقع ہے۔ اس کے دامن میں انسان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا ارتھ فیلڈ ایک ڈیم ہے۔ جس کی وجہ سے یہاں پر ایک خوبصورت جھیل بن گئی ہے۔ منگلا ڈیم کا سب سے بڑا مقصد زرعی زمینوں کو پانی مہیا کرنا اور بجلی پیدا کرنا ہے۔ یہ جھیل 100 مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 5.55 MAF پانی اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جھیل دریائے جہلم سے 380 فٹ کی بلندی پر بنائی گئی ہے۔ اس بلندی کی وجہ سے اس کے پانی میں بے پناہ پوٹینشیل انرجی یعنی مخفی توانائی پیدا ہو گئی ہے۔ اس پوٹینشیل انرجی یعنی پانی کو انٹیک گیٹوں سے 5 سٹیل کی بنی ہوئی سرنگوں کے ذریعے، جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 1600 فٹ اور قطر 30 فٹ ہے، ٹربائنوں تک لایا گیا ہے۔ یہ ٹربائنیں جھیل سے 454 فٹ کی گہرائی میں لگی ہوئی ہیں۔ ہر ایک سرنگ آگے آ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جس کو وائی برانچ کہتے ہیں۔ جب جھیل سے پانی ان سرنگوں میں داخل ہوتا ہے تو یہ پوٹینشیل انرجی سے کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پانی ہائی پریشر کے ساتھ رنر پر پڑتا ہے تو رنر گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ اصل رنر ہے جس پر پانی کائنیٹک انرجی کی صورت میں گرتا ہے۔ اس کے اوپر یہ پوری ٹربائن اور جنریٹر فکس ہوتا ہے۔ منگلا میں بجلی پیدا کرنے کا یہ ایک ماڈل ہے۔
ये रनर है। जब रनर पर पानी गिरता है तो रनर घूमना शुरू कर देता है। इसके ऊपर टरबाइन और जनरेटर लगा होता है, वो भी घूमना शुरू हो जाते हैं। इसकी स्पीड तकरीबन 160.7 राउंड फी मिनट होती है। इसकी वजह से बिजली बनना शुरू हो जाती है। पानी रनर को घुमाकर डाफ्ट ट्यूब के जरिए बाहर नहर में निकल जाता है। फिर इस बिजली को तारों के जरिए पावर हाउस में लाया जाता है। ये पावर हाउस का कंट्रोल रूम है, जहां पर मुख्तलिफ मीटर लगे हुए हैं। इनके जरिए मुख्तलिफ मालूमात हासिल होती रहती हैं। ये पानी के बहाव का मीटर है। इस वक्त एक सुरंग में से तकरीबन 3300 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। ये रनर की स्पीड का मीटर है। इस वक्त रनर या टरबाइन के घूमने की स्पीड 160.7 राउंड फी मिनट है। टरबाइन नंबर 5 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रही है। इस वक्त मंगला पावर हाउस 800 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। बिजली की फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल फी सेकंड है। अगर किसी जगह कोई खराबी हो जाए तो कंट्रोल रूम से मुताल्लिका इंजीनियर को इत्तला दे दी जाती है, जिसे वो ठीक कर देता है। यहाँ से बिजली ग्रिड स्टेशनों को मुहैया की जाती है। फिर बिजली तारों के ज़रिए मुख्तलिफ शहरों और देहातों में सप्लाई की जाती है, जहाँ इसे घरों और कारखानों में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बिजली और ज़राए से भी पैदा की जाती है। कोयला, गैस और तेल जलाने से जो हीट एनर्जी पैदा होती है, उससे बिजली हासिल की जा सकती है। सोलर एनर्जी सूरज की शुआओं से हासिल होती है। रोज़ाना हम सूरज को तलू होते देखते हैं, जो कि सारा दिन रोशनी की सूरत में अपनी तवानाई तमाम एतराफ़ में फैलाता है। ख्याल किया जाता है कि सूरज के अंदर का दर्जा हरारत 1,50,00,000 सेंटीग्रेड है। अगरचे इंसान सदियों से ज़मीन को पहुंचने वाली तवानाई को अपनी मुख्तलिफ ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन दौर जदीद में इंसान ने इस तवानाई को ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के तरीके दरियाफ्त कर लिए हैं। सूरज की फैली हुई शुआओं को बड़े बड़े कर्वी आइनों यानी स्फेरिकल मिरर्स के ज़रिए एक जगह मरकूज़ किया जाता है। फिर इसको हरारती तवानाई यानी हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। सोलर सेल जदीद दौर की मिसाली इजाद है। जब इस सेल पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। सोलर सेल मसनूई सैयारों यानी सैटेलाइट्स के बरकी निज़ाम को चलाने से लेकर घड़ियों और कैलकुलेटर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। सोलर पैनल के ज़रिए पानी के बड़े बड़े ज़ख़ीरों को गर्म किया जाता है, जिनको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तवानाई की एक और किस्म कीमियाई तवानाई यानी केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी कीमियाई मुरक्कबात यानी केमिकल से हासिल की जाती है। कीमियाई तामुल यानी केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी मिलती है, वो हम बिजली की सूरत में हासिल करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेने वाले कुछ केमिकल्स जिंक, अमोनियम क्लोराइड, मर्करी, निकल, कैडमियम और मुख्तलिफ किस्म के तेज़ाब हैं। केमिकल एनर्जी हासिल करने का सबसे मशहूर आला बैटरी है। अभी तक हमने तवानाई की जितनी भी इकसाम पर गुफ्तगू की, वो सब
आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आजकल साइंसदान एक और तवानाई के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इसकी बुनियाद मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नज़रिया इजाफत है, जिसके मुताबिक मादा तवानाई में तब्दील हो सकता है और तवानाई मादे में। इस तरह इसने ये साबित किया कि मादा और तवानाई एक ही चीज़ के दो नाम हैं। चुनाचे इस नज़रिए के मुताबिक मुख्तलिफ रिएक्टर बनाए गए जहां मादा को तवानाई में तब्दील करके तवानाई की बड़ी मिकदार बिजली की शक्ल में हासिल की जाती है। मादा को तवानाई में तब्दील करने के अमल को फिजन और फ्यूजन कहते हैं। सूरज से मिलने वाली बेपनाह तवानाई भी फिजन और फ्यूजन ही के मरहून मिन्नत है। अजीज़ तलबा, आइए आज के प्रोग्राम के अहम नुकात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। तवानाई यानी एनर्जी, किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। जब कुव्वत किसी जिस्म पर अमल करती है तो इसमें हरकत पैदा होती है और वो जिस्म कुछ फासला कुव्वत की सिमत में तय करता है। तवानाई अमूमन 6 तरीक़ों से हासिल की जाती है, यानी मैकानी तवानाई यानी मैकेनिकल एनर्जी, हरारती तवानाई यानी हीट एनर्जी, बरकी तवानाई यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी, न्यूक्लियाई तवानाई यानी न्यूक्लियर एनर्जी, कीमियाई तवानाई यानी केमिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की 2 किस्में हैं, हरकी तवानाई यानी किनेटिक एनर्जी और मख्फी तवानाई यानी पोटेंशियल एनर्जी। किसी जिस्म की वो तवानाई जो हरकत की वजह से काम करने की सलाहियत रखती हो उसको किनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी जिस्म की वो तवानाई जो कि इसके अंदर इसके महलो वकू या हैत में तब्दीली की वजह से महफूज होती है, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मादा को तवानाई में तब्दील करने के अमल को फिजन और फ्यूजन कहते हैं। इसके साथ आपने ये भी देखा कि तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में किस तरह तब्दील होती है, या फिर इसके बेहतर इस्तेमाल के लिए तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में किस तरह से तब्दील किया जाता है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।